Ginpausisa ni Iloilo City Mayor Isa Tranya sa Office of the Building Official ang ginpahayag sang Metro Pacific Iloilo Water nga delay sa processing sila permit. Ang rason kung nga naatrasar man sang 8 ka bulan ang pagpatukod sang desalination plant sa Ingore, La Paz. Sa interview sa Bombo Radio kay Joy Fan Tilaga Gorsal, ang spokesperson ni Mayor Tranyas, iyagin pahayag nga base sa records sang Office of the Building Official Marso 26, 2026 sang opisyal nga na-file sang Metro Pacific ay aplikasyon kag mayara ini sang existing deficiencies nga kinahanglan pa nga ma-comply. Sunog kay Gorsal nga ang Office of the Building Official nagahatag man sang technical assistance kag nagasunod lamang sa mandatory safety kag building regulations nga hindi mahimo laktawan ang proseso. Ginpahayag man sini nga importante nga mangin patas kag matud ang paghatag sa impormasyon agud nga mangin klaro kung ano gid ang status sang mga planta. Gindugang pa ni Gorsal nga mayara sang direct communication ang Metro Pacific Iloilo Water kay Mayor Tranyas para sa madaling koordinasyon ganing dapat nga ginpahibalo sa ining nga concern. Ginpahayag man sila nga ginahandom gid sang alkalde nga madayon ini nga proyekto bangod kabahin ini sang long-term solution sa water supply sang syudad apang dapat nga masunod ang safety, kompleto nga requirements kag due process. Ebaluan nga mga proyekto sang Metro Pacific ang ginakabig pinakadako nga desalination plant sa Pilipinas kag ginatanaw nga dako gid nga bulig agud mahagan-hagan ang epekto sang mga El Nino events sa palaabuton. Ang planta may kapasidad nga mag-produce ng 66.5 million liters per day para sa 400,000 nga mga residente sang syudad. Nagahatag kita sa ila sang technical assistance, kinalan nila nga magsunod man sang mga mandatory safety, no, kag building regulations nga hindi naton pwedeng ma-bypass, no, kay pareho sa handom sang mga Ilonggo, handom man sang Iloilo City Government nga madayon ang ini nga proyekto kay last year di ba nag groundbreaking na kita sa nga project. So isa man ini sang long-term solution naton sa water supply diri sa syudad sa Iloilo. Nabarian si Joy Fan Tilaga Gorsal.